दिन पर दिन मास पर मास वर्ष पर वर्ष बीतीगला दीर्घ अनेक दिन धरी पिता त्याग कर आसी रही निर्जन कारागार सबकि सरी जाइए मोर चंडाल घर बधू साजी मो ब्राह्मण घर कन्या हुए शेष बधू साजी मो चंडाल घर सरी जाइए मो हस खुशी दैस्य वृत्ति करती मोर पति देवता करती अन्याय अधर्म अत्याचार न मानती से मोहरी बारण हे प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ हे माता कमला पिलाटी दिन पूजी आसी प्रभु तुम्हारी चरणे आज हूँ मोर पवित्र एकादशी व्रत तुमको एति प्रार्थना करुछि प्रभु तुम्हें भी हमको मुक्ति कर ठाकुर रक्षा कर संकट मुक्ति कर ठाकुर मुक्ति कर तमें मुक्ति कर मुक्ति बंद कर दो पूजार ग्राम बंद कर के तुम्हें माता कहीं के बंद करे को चाहो मोर एकादशी व्रत अरे के तुम्हें मोस्ती हरि घरणी कमला माता तुम्हें तुम्हें सतरे आसी माता सतरे आसी हीन निज चंडाणी को ज्ञान करतु माता ज्ञान करतु मोर भक्तिर आराधना ज्ञान करतु माता ज्ञान करतु मोर भक्तिर प्रणिपात ना तोहर प्रणाम मु ग्रहण करे को बाध्य नुहे किंतु कहीं के माता कहीं के आपण ग्रहण करि परिबे ना ओ ब्राह्मण कन्या ही गोटे नष्ट चरित्र मध्य करछु ग्रहण माता से जे आपण परम भक्त श्रेया चंडालकर वंशधर से आपण से परम भक्त माता हां हां से मोर छला परम भक्त एंतो बे साजिचे गोटे पापर पर्वत माता भक्षण करूची मध्य मांस विवाह करूची गोटे ब्राह्मण कन्या अरण्य करे 10 वृत्ति आउ बाधा करूचे निरीह मनीष एहा केवल तोर पाई पापिनी तो भक्ति करि पारु नहीं ए श्री हरि घरणी कमला तुटा नर कर कीटल टाली चुकुल कुहर तुटा नर कर कीटल काटी तू बच्छ कुमार कर्म करी सारी जो महत मथार धरी कलंक पनर किया कि प्रेम रे तो से ठीक नहीं गई दुख टाइम मत सुची बने अबक्ष नीला माता देला तक चिंता छड़ाई आनी फिर तो चिनी न मारिला दया न करिला अंगुड़िया के विमुख कौन कहले माता आपण कौन कहले निजर जन्म कला माता को चिन्ह न पारी बेक्या चढ़ाई आनी छंती से कौन कहले ए कथा सत्य माता खाली सत्य गुने मां अंधुणी मुख्य मध्य खाद्य आनी से छड़ाई ताको ग्रास करची काल महाकाल एही बार मरिब निश्चय परिव से नरकर कुंड रे मुक्ति न पाइबो कले एकादशी व्रत हां हां एकादशी व्रत से नीते तोहर भक्त नुहे कमला मोहर मु ताकू करिछि 10 रत्न कर पाना करिबा मदिरा आ मारिबा खाली मनीष हां मनीष ए गाली आ एहा सब तोरा परम भक्त ब्राह्मण कले चित्र पाई ध्वंस कर देबी तोरा बड़ा पड़िया हां हां बड़ा पड़िया ए गाली
तोर एड़े साहस मो भक्त ध्वंस कर देबो ना मो तते छाड़ी भी नहीं तो ध्वंस कर दो मोहर भक्त को तो कौन भाबु तो ए कमला दुर्बल हाँ हाँ दुईटा मोटार नीच दुर्बला काली ମୁଁ ତତେ କେବେ ଆଜି ନ କରିବି କ୍ଷମା ହଁ ହଁ ନ କରିବି କ୍ଷମା ए काली ଅପେକ୍ଷା କମଳା କର ଅପେକ୍ଷା କମଳା ଭାଙ୍ଗିଦେବି ତୋର ଦମ୍ଭ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ତୋର ଦମ୍ଭ ଉଡ଼ାଇବି ଭେଳା आचारी ना हो मोरा चक्कर चल के करू छुटकी हरि रक्ता देखिबो हरि रक्ता देखिबो फाटा मुंडा महारा अच्छी शक्ति करो अपने परीक्षा करो आटे मुदुष्टा दाली आटे रक्त गोला काली माता ना माता क्षमा करो माता क्षमा करो तो हम अपराध क्षमा करो तो माता क्षमा करो ना 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 तो पागल कर तो मो भक्त निश्चय भक्षण करे तो मध्य मास यही बार निश्चय मरिब आउ से निमुन्न मालिनी काली ठारो आग नेबी तरम प्रतिशोध कारण मो श्रीहरि धरणी महालक्ष्मी पद्मावल्या हे भगवान निजर माता को चिन्ह न पारी अंधुड़ी दिन बेकारोनी ठारू भिक्षा चढ़ाई आनिछन्ति से करिछन्ति अन्याय अधर्म अत्याचार हे प्रभु नारायण तुम्हें ही ताको मुक्ति दियो ठाकुर मुक्ति दियो ए घोर संकटरू मुक्ति दियो ठाकुर मुक्ति दियो चित्रा ओ चित्रा चित्रा ओ चित्रा सड़क तमे ढिसोइछ ओ चित्रा अरे उठो 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 এই দেখো 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 আনিছে কিছু কৌড়ি কিছু অইঠা খাদ্য আরে আগু সবু নিও আগু সবু নেই শীঘ্র রোষাই করে আনো আমি খাই পি শোইবা ও ও চিত্রা আরে নিও আগু সবু নেলো ना से पाप खाद्य को मु केबेले छुई पारिबिनी मु सोलार पाप खाद्य हो हो ओ चित्रा अरे रे पाप खाद्य सोला
ଶୁଣା କରୁ ତ କାହିଁ କହୁନଥିଲ ଆରେ ପାପ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ସେ ପାପ ଫାପ କିଛି ନାହିଁ ଆକୁ ସବୁ ନିଅ ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ କରି ଆଣିବ ଆମେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇବା ନା 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 କହି ତ ନେଇ ପାରିବିନି ବାର ବାର ମତେ ବାଧ୍ୟ କାହିଁ କରୁଛ ଆରେ ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଆମର ଏକମାତ୍ର ଆଶା ଥିଲା ଆଜି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ମାତ୍ର ଏ ସମୟରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତମେ ତମେ ଆଜି କଣ କରୁଛ କଣ କରୁଛୁ ମଦ ପିଇଛ ନା ଆରେ ମାଂସ ଖାଉଛ ନା ଫୋନ କରୁଛ ନା ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିକାରୁଣୀ ଅନ୍ଧୁଣୀ ଠାରୁ ତମେ ଭିକ୍ଷା ଆଜି ଛଡେଇ ଆଣିଛ ନା ଓ ଚିତ୍ରା ଆରେ ଓ ଏ କଥାଟା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି ତମେ ଏଇଆ ଭାବୁଛ ନା କେମିତି ଆରେ ଏଇଆ ଭାବୁଛ ନା ତମେ ସେଦିନ ଭିକାରୁଣୀ ଆସିନଥିଲା ମୋହରି ନିକଟେ ଆଉ କିଏ ଆସିଥିଲେ ମାତା କମଳା କପଟ କର୍ଣ୍ଣ କହି ଯାଇଛନ୍ତି ସକଳ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଆଉ ମତେ କହି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଦିନ ଭିକାରୁଣୀ ଅନ୍ଧୁଣୀ ଜଣକ ତମର କଣ ହେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିତ୍ରା ମାତା କମଳା ଆସିଥିଲେ ପୁଣି ତୁମରି ନିକଟେ ଆସିଥିଲେ ପୁଣି କହିଗଲେ ସେ ଅନ୍ଧୁଣୀ କିଏ ଓ ଚିତ୍ରା ତାହେଲେ କହିଲ ଆରେ ମାତା କମଳା କଣ କହିଲେ ଆଉ ସେ ଅନ୍ଧୁଣୀ କିଏ ବୋଲି କହିଲେ ଆରେ କିଏ ସେ କହିଲ ଆରେ ସେ ତ ଅନ୍ଧୁଣୀ ଜଣକ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି ସେ ଅନ୍ଧୁଣୀ ଜଣକ ହଉଛନ୍ତି ତୁମର ଅତି ନିଜର ମଣିଷ କଣ କହିଲ ସେ ଅନ୍ଧୁଣୀ ମୋ ନିଜର ମଣିଷ ତୁମ ନିଜର ମଣିଷ ସେ ଅନ୍ଧୁଣୀ ମୋ ନିଜର ମଣିଷ ଓ ଚିତ୍ରା ତାହେଲେ କହିଲ ଚିତ୍ରା ସେ ଅନ୍ଧୁଣୀ କିଏ ସେ ଅନ୍ଧୁଣୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ତମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ତମ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା তুমি মিছ কହୁଛ তুমি ভুল করছ তুমি ভুল করছ মাঝে মিথ্যা কৌনি সম্পূর্ণ ভাবে সত্য কৌনি সে অন্ধুড়ি জনক অন্য কেହି নুহନ୍ତି সে অন্ধুড়ি জনক হଉଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ତୁମ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା ମତେ ବକ୍ଷରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମାତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏଇ ହାତରେ ଚଢ଼ାଇ ଆଣିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଏଇ ହାତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି କେତେ ନିଷ୍ଠୁର ନିର୍ଯାତନା ଯୋଉ ମୋ ମାଆକୁ ଦେଇଛି ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ନିର୍ଯାତନା ଆଜି ମୁଁ ସେଇ ହାତକୁ ରଖିବି ନାହିଁ ଆଜି ମୁଁ ସେଇ ହାତକୁ ରଖିବି
ଏଥିରେ ତମର କିଛି ବି ହେଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ ନିତେ। ଏସବୁ କିଛି ହଉଛି ମାତା କାଳୀଙ୍କର କପଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଥିଲେ ମାତା କମଳାଙ୍କର ଭକ୍ତ। ମାତା କାଳୀ କମଳାଙ୍କ ସହ କରିଲ ବିବାଦ, ଆମକୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ନରକର କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମାତା କମଳା ଆମ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିଛନ୍ତି ରୀତେ, କ୍ରୋଧ କରିଛନ୍ତି କମଳା ଆମ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଚିତ୍ରା ନାଇଁ, ଯେବେ ଚିତ୍ରା ଯେବେ ମୁଁ ସେଇ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆଉ ଖୋଜିବି ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ମାତାଙ୍କୁ ମୋହର, ନହେଲେ ନହେଲେ ମୁଁ ଏ ପାତକ ପଙ୍କରୁ ନ ହେବି ମୁକ୍ତି। ଯଦି ମୋ ମାକୁ ମୁଁ ନ ପାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ପାତକ ପଙ୍କରୁ ନ ହେବି ମୁକ୍ତି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଚିତ୍ରା, ଖୋଜି ଆଣିବି ମାତାଙ୍କୁ ମୋର, ଖୋଜି ଆଣିବି ମାତାଙ୍କୁ ମୋର। କଣ କରିବେ ମୋ ଏ ପୁତ୍ର ହୋଇ ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଭିକ୍ଷା ଚଢାଇ ଆଣିଲେ, ଶେଷରେ ଚାଲିଗଲେ ମାତାଙ୍କ ନିକଟକୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯିବି, ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ମୋ। ତମେ ଏକା ନୁହଁ ରୀତେ, ତମ ସହିତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯିବି। ଆମ ଜୀବନରେ ଆଉ ସୁଖ ନାହିଁ ନିତେ, ଆମ ଜୀବନଟା ସୁଖରୁ ଆରମ୍ଭ ଦୁଃଖରେ ସରିଯାଇଛି ନିତେ। କାହିଁକି ନା ଏଠି ପରା ଦୁଃଖୀର ଆଖିରେ ଲୁହ। तोर जीवन सारा दुखेर आखिरे